charia b'a ɲini et pour raison d'état ou décision ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ u ye sigi ka ministre lajɛ hali bi maître Konaté pour quelle raison mɔgɔ si t'a dɔn k'a ka yɛrɛ sago kɛ hali bi k'a ka balawu sankɔrɔta jamana kɔnɔ hali bi o kama an ko faso jama ma aw minnu ni aw dusu kasira k'a fɔ cɛman n'a fa kɛmɛ ka jamana nafolo tiɲɛ des milliards et des milliards minnu n'a segira jamana ma bi Mali aéroport bi an nafa i n'a fɔ a tun b'a nafa la cogo min ka kɔrɔ u ka société in ko EHM mɔgɔ si t'a dɔn a siège bi yɔrɔ min na Bamakɔ yan u dun bɛ ka miliyari de cɛ faso kun n'u ka siège yɔrɔ dɔnnen tɛ o kɔrɔ ye k'u tɛ ka impôt sara u tɛ ka taxe sara sɛbɛn kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko EHM directeur n'o bɛ Faransi ka ban ala k'a dan a ma don Mali kɔnɔ k'o sara ye $10,000,000 ye alors que $3 de bɛ ka di directeur ninnu ma walima $4,000,000 a cayali directeur dɔ tɛmɛna o ta tun ye $3 ye dɔ tɛmɛna o ta tun ye $4 ye $10,000,000 tɔ bɛ min cɛman n'a fa bolo ani tomota ni ministre in tun ye kiri dilanbaga ye i n'a fɔ a taara yira cogo min an ka mɔgɔbaw la ni kiri dilanbaga don cɛman n'a fa ka nin papier a bɛɛ b'an bolo a dira ministre Konaté ma munna fɔ bi enquête ma se ka dayɛlɛ ministre fɛ cɛman n'a fa kama pour savoir a bɛ ka faso joli min sira jumɛn kan minnu dusu tiɲɛna o la u ko anw kungo tɛ nin ye anw kibaruyadilaw ministre ma kɛ kunnafonidilaw la a y'a kɛ olu de la u ye cikan faamuya a filanan jamana armée minnu ko u t'a fɛ k'a ye fadensagoya la u t'a fɛ k'a ye ɲɛmɔgɔ kelen ka sigi k'i sago kɛ sɔrɔsiw la ka armée wari dun ka armée budget détourné k'a fɔ ko sɔrɔsi 200 bɛ nin yɔrɔ la ka sɔrɔ sɔrɔsi 50 de bɛ yen k'a tɔ wari k'i kunna minnu ko u dusu tiɲɛna u la ka sɔrɔsiw ka PGA n'u ka prime ka wari détourné ka bila u kunna minnu ko dusukasi ko don jamana kɔnɔ a tɛ se ka bɛn an ka jamana ladɔnniya la an ka faamaw ladɔnniya la pour que a ka se ka yɛlɛma olu ko ministre ye baara min kɛ Rasbach la a ma kɛ Bach la a kɛra olu de la a bɛ n'a faamuya o kɔfɛ minnu y'a yira k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na ala ko tiɲɛ a bɛ dingɛ kɔnɔ jamanadenw bɛ dibi la an yɛrɛ ka hakɛ a kɛn bɛ jakumabo ye ka datugu an kana se k'an ka hakɛ dɔn jamukan in maa miliyɔn farafinna ani diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ sigi k'a kɔnɔ n'o ye Bach ka carte sur table ye u ka jamana sariya dɔn ka jamana taabolo dɔn k'u ka hakɛ dɔn k'u ka kɛta n'u ka fɔta don a kɔnɔ. Abdou Niang e yɛrɛ ma nin kuma in ban nin wa e yɛrɛ ye kuma ban ja e yɛrɛ b'a dɔn Rasbach ka kɛlɛ ye mun ye i bɛ nin kɛlɛ nin bɛɛ dɔn Abdou Niang mais e y'i danbe feere ka fasodenw ka kunnafoniya ko la e y'o kɛ jakumabo ye e farala o kɛbagaw kan Abdou Niang mɔgɔ minnu b'o kɛ jakumabo ye e farala olu de kan sisan wari ka di dɛ wari sɔrɔla donc Rasbach bɛ janfa n'a ka di Rasa ye a k'a ka kɛlɛ kɛ n'a ka d'a ye a k'a to yen n'a ka d'a ye a k'a dabila n'a ka d'a ye a ka tɛmɛ n'a ye e kɔni ye wari sɔrɔ e da tɛ foyi la bilen an balimaw a y'aw ɲɛ yɛlɛ ala k'an sago ɲɛ
an faw b'o la an baw b'o la an balimamusow b'o la an balimakɛw b'o la Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ ninnu de bɛ sigi diɲɛ don o don ka o kibaruya kɔnɔ minisiri ka yɛrɛ sutura kama ko o ye mission sugu dabilala jamana kɔnɔ a kelen ni dungɔ kama maliyɛnw ko min kɛra a ma kɛ Razbach la a kɛra olu de la. wayi Abu Ɲang a kɛra anw de la o mais n'i ye aw bɔtɔ ye halisa k'i sigi ko Razbach y'a don ta Razbach y'a bɔ ta hɔrɔnya bɛ min Ɲang danbe bɛ min Ɲang han hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min yala e yɛrɛ ni Ala cɛ hɔrɔn ka kan ka nin kɛ wa i yɛrɛ k'i miiri kɛ i k'a lajɛ yala i kun ka kan k'i ka nin direction ni yɛlɛma hali ni e ni Razbach man di e kun kan ka continuer faso kɛlɛ la mais non seulement i ye faso kɛlɛ bila i tilara k'i ɲɛsin Razbach de la k'o k'i kɛlɛfɛn ni e yɛrɛ dala kan ye kuma minnu na e bɛ tila tuguni k'i b'o kuma olu nkalontigiya kabako tɛ o kama faso jama ko an bɛɛ kungo don wele bilala ka marché samedi ka bɔ Carrefour des Jeunes na ka tɛmɛ Babemba fɛ ka na monument de l'indépendance la an bɛ wele bila waati min caman tun ɲɛna ko maison de presse dajar'u la ko nka ko zen ko maliyɛnw ci ka ca taama ma ko maliyɛnw ci ka ca bɔli ma ko maa si tɛ bɔ u ye mɔgɔw lasiran ɔhɔ tribunal la mɔgɔw taara kisɛ cira mɔgɔw la mɔgɔw sara a bɛ ka bɔ tuguni an ko an y'o bɛɛ faamuya aw ma min faamuya il s'agit d'une jeunesse désormais debout et consciente. Abu Ɲang i yɛrɛ ka segin a kan dɛ il s'agit d'une jeunesse debout et consciente donc aw ka kalo-kalokan ni Razbach y'a don ta Razbach y'a bɔ tan nin tɛ Mali jeunesse lasiran bilen nin tɛ Mali jeunesse bɔ a ka objectif kan bilen o de la an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna aw dɔnnen don aw dɔnna ka ban aw ye wari fisaya ni faso ni ye aw ye katigati fisaya ni faso ni ye aw yɛrɛ poche kɔnɔna fisaya ni faso ni ye aw ma miiri fasodenw ka tɔɔrɔ la fɔlɔ n bɛ miiri a la mais i y'a feere de mais Ɲang n'an bɛ ka taa an bɛ se inchallah n'an bɛ ka taa an bɛ se. La révolution citoyenne que rien ne pourra arrêter. Oh, o tɛ yɛrɛ mankan ye personne ne peut nous arrêter Abu Ɲang mɔgɔ si tɛ se ka nin révolution lajɔ donc n balimaw aw bɛ hakɛ to nin de tun bɛ yen ka lase aw tulo kan n'an bɛ ka taa an bɛ se ninnu de ye fasocilaw ye dɛ a y'aw kɔlɔsi u la hakɛ to b'o kan sallallahu Muhammad.